Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Reopening the economy depends on implementing a successful vaccination drive, said Prime Minister Viktor Orbán in a video posted on social media after the first day of a European Union Porto Social Summit. The body welcomed the World Health Organization's decision to recommend another vaccine for use, he said, referring to the WHO's decision to recommend the emergency use of Sinopharm. Everything depends on this, he said. The summit agreed they have to stand up to anti-vaxxers and said, we have to try to convince everyone in Europe to get a vaccine. Reopening the economies hinges on the vaccination drive, said Orbán. Turkey and Hungary will recognize each other's COVID-19 vaccine certificates from Tuesday onwards, and Turkish and Hungarian citizens who have been vaccinated will be able to travel freely, said Hungary's foreign minister. Turkish and Hungarian citizens who have been vaccinated against COVID-19 and have a certificate will be able to travel between the two countries without testing and quarantine obligations, said Peter Szijjártó. 6 countries, that is Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Turkey and Bahrain, have agreed to recognize Hungary's vaccination certificate. A foreign ministry official said this on Wednesday. Croatian authorities require Hungarians to present the slip of paper containing the dates of the 2 jabs they received as well as the plastic vaccination card, he said. Croatian authorities will allow entry from the 14th day after the second shot. The IDF said on Thursday that about 1,500 rockets were fired from Gaza into Israeli cities since hostilities escalated at the start of the week. For the first time this week, sirens were also triggered in northern Israel Thursday morning. Until now, only the central and southern parts of Israel were targeted. The 3 biggest American Airlines, United Airlines and Delta Airlines, have suspended flights to Israel on Thursday amid rising violence in the region. The battle between Israel and the extremist Islamic organizations of Gaza began on Monday after clashes between Palestinians and Israeli police at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the 3rd holiest site in Islam after Mecca and Medina. The Security Cabinet has approved an escalation of military strikes in Gaza, as reported by Channel 12. The decision by ministers likely means that the conflict with Hamas will last several more days. The objective is to cause as much damage to the Hamas terrorist organization as possible. Opposition leader Yair Lapid said that the rioters in Lod and Acre don't represent every Israeli Arab, and the rioters in Bat Yam don't represent Israel's Jews. The vast majority of the people of Israel, Jews and Arabs, are far better than this. The majority of us believe in coexistence. The role of leadership on both sides is to lower the flames. We won't allow a situation where synagogues are burnt, innocent people are beaten, and the lives of those living in Jewish Arab cities are turned into a living hell. Israel has the right to defend itself from the attacks of radical Islamist organizations, said U.S. President Joe Biden in the White House after speaking to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the phone. My expectation and hope are that this will be closing down sooner than later, told Biden to the reporters. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. He said his national security team had been in frequent contact with counterparts in the Middle East, including Israel, Egypt, and Saudi Arabia. U.S. Secretary of State Antony Blinken spoke to Palestinian President Mahmoud Abbas over the phone, condemning the Hamas missile attacks on Israel and urging the president to decrease tensions. Tunisia, Norway, and China have asked for a UN Security Council session for Friday to discuss the escalation of violence. Both Israeli and Palestinian representatives are expected to attend the meeting. Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russia's Vladimir Putin discussed in a phone call the recent clashes between Israel and the Gaza Strip, said the Turkish presidential office. Erdogan said that the international community should give Israel a strong and deterrent lesson over its conduct towards the Palestinians. Ankara will take steps at every level to ensure action, he added. The Turkish president also said that the UN Security Council must intervene before the crisis gets out of hand. The Security Council must send determined and clear messages to Israel. The British government has lowered the UK's coronavirus alert level from 4 to 3.
This is the second time since February that the British government lowered the alert level thanks to the fast and continuous improvement of the pandemic situation. Until February, the highest COVID alert was in place. On the 25th of February, the alert level was lowered from 5 to 4, following the advice of chief medical officers. Travelers from Hungary still have to quarantine themselves. And finally, for the weather, between Saturday and next Tuesday, the weather will be mostly cloudy with shorter periods of sunshine and chances of rain and scattered showers. We'll have to wait until the second half of next week for significant improvement in the weather. Maximum temperatures will range between 19 and 23 degrees Celsius on Saturday and between 17 and 19 degrees Celsius on Sunday. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Wiedereröffnung der Wirtschaft hängt von der Umsetzung einer erfolgreichen Impfkampagne ab, sagte Premierminister Viktor Orban in einem Video, das nach dem ersten Tag des Sozialgipfels der Europäischen Union in Porto in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Das Gremium begrüßte die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, einen weiteren Impfstoff zur Verwendung zu empfehlen und verwies auf die Entscheidung der WHO, die Notfallanwendung von Sinopharm zu empfehlen. Alles hängt davon ab, sagt er. Auf dem Gipfel wurde vereinbart, dass sie sich gegen Anti-Impfgruppen behaupten müssen und wir müssen alles versuchen, alle in Europa davon zu überzeugen, den Impfstoff zu bekommen. Die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften hängt von der Impfung ab, sagte Orban. Die Türkei und Ungarn werden ab Dienstag die Covid-19-Impfstoffzertifikate des jeweils anderen anerkennen und geimpfte türkische und ungarische Staatsbürger können frei reisen, sagte der ungarische Außenminister. Türkische und ungarische Staatsbürger, die gegen Covid-19 geimpft wurden und über ein Zertifikat verfügen, können ohne Test- und Quarantäneverpflichtungen zwischen den beiden Ländern reisen, sagte Peter Szijjártó. 6 Länder, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, die Türkei und Bahrain, haben sich bereit erklärt, die Impfbescheinigung Ungarns anzuerkennen, teilte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch mit. Die kroatischen Behörden fordern die Ungarn auf, das Dokument mit den Daten der beiden erhaltenen Impfungen sowie die Plastik-Impfkarte vorzulegen, sagte er. Die kroatischen Behörden erlauben die Einreise ab dem 14. Tag nach der zweiten Impfung. Die IDF teilte am Donnerstag mit, dass etwa 1500 Raketen aus dem Gazastreifen in israelische Städte abgefeuert wurden, seit die Feindseligkeiten am Anfang dieser Woche eskalierten. Zum ersten Mal in dieser Woche wurden am Donnerstagmorgen auch in Nordisrael Sirenen ausgelöst. Bisher wurden nur die zentralen und südlichen Teile Israels ins Visier genommen. Die 3 größten amerikanischen Fluggesellschaften, American Airlines, United Airlines und Delta Airlines, haben am Donnerstag Flüge nach Israel wegen zunehmender Gewalt in der Region eingestellt. Der Kampf zwischen Israel und den extremistischen islamistischen Organisationen im Gazastreifen begann am Montag nach Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, der drittheiligsten Stätte im Islam nach Mekka und Medina. Das Sicherheitskabinett hat eine Eskalation der Militäranschläge in Gaza genehmigt, berichtete Channel 12. Die Entscheidung der Minister bedeutet wahrscheinlich, dass der Konflikt mit der Hamas noch einige Tage dauern wird. Ziel ist es, der Hamas-Terrororganisation so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Oppositionsführer Yair Lapid sagte, die Randalierer in Lod und Acre repräsentieren nicht jeden israelischen Araber und die Randalierer in Bat Yam repräsentieren nicht Israels Juden. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Israel, Juden und Araber, ist weitaus besser als diese. Die Mehrheit von uns glaubt an das Zusammenleben. Die Rolle der Führung auf beiden Seiten besteht darin, die Flammen zu löschen. Wir werden keine Situation zulassen, in der Synagogen gezündet, unschuldige Menschen geschlagen und das Leben der Menschen in jüdisch-arabischen Städten in eine lebendige Hölle verwandelt wird. Israel hat das Recht, sich gegen die Angriffe radikaler islamistischer Organisationen zu verteidigen, sagte US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus, nachdem er mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert hatte. Ich erwarte und hoffe, dass dies früher als später eingestellt wird, sagte Biden gegenüber Reportern. Aber Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, wenn Tausende von Raketen in ihr Gebiet eintreffen.
Er sagte, sein nationales Sicherheitsteam habe häufig Kontakt zu Kollegen im Nahen Osten aufgenommen, darunter Israel, Ägypten und Saudi-Arabien. US-Außenminister Antony Blinken sprach am Telefon mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, verurteilte den Raketenangriff der Hamas auf Israel und forderte den Präsidenten auf, die Spannungen abzubauen. Tunesien, Norwegen und China haben um eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates für Freitag gebeten, um die Eskalation der Gewalt zu erörtern. Es wird erwartet, dass sowohl israelische als auch palästinensische Vertreter an dem Treffen teilnehmen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin diskutierten in einem Telefonat die jüngsten Zusammenstöße zwischen Israel und dem Gazastreifen, teilte das türkische Präsidentenamt mit. Erdogan sagte, dass die internationale Gemeinschaft Israel eine starke und abschreckende Lehre über sein Verhalten gegenüber den Palästinensern erteilen sollte. Ankara werde auf allen Ebenen Schritte unternehmen, um Maßnahmen zu gewährleisten, fügte er hinzu. Der türkische Präsident sagte auch, dass der UN-Sicherheitsrat eingreifen muss, bevor die Krise außer Kontrolle gerät. Der Sicherheitsrat muss entschlossene und klare Botschaften an Israel senden. Die britische Regierung hat die Alarmstufe für Coronavirus in Großbritannien von 4 auf 3 gesenkt. Dies ist das zweite Mal seit Februar, dass die britische Regierung dank der schnellen und kontinuierlichen Verbesserung der Pandemiesituation die Alarmstufe senkte. Bis Februar war die höchste Covid-Warnung vorhanden. Am 25. Februar wurde die Alarmstufe auf Anraten der leitenden Ärzte von 5 auf 4 gesenkt. Reisende aus Ungarn müssen sich noch unter Quarantäne stellen. Und schließlich zum Wetter. Zwischen Samstag und nächsten Dienstag wird das Wetter meist bewölkt mit kürzeren Sonnenstunden und Regenwahrscheinlichkeit mit vereinzelten Schauern. Wir müssen bis zur zweiten Hälfte der nächsten Woche auf eine deutliche Verbesserung des Wetters warten. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 19 und 23 Grad und am Sonntag zwischen 17 und 19 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. L'agenda du redémarrage de nos économies dépend de la vaccination, a souligné le Premier ministre Viktor Orban dans une vidéo publiée sur sa page communautaire à Porto lors du sommet social de l'Union européenne. Viktor Orban a rappelé que tout le monde avait salué la décision de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, par laquelle un nouveau vaccin avait été qualifié de sûr et son utilisation avait été validée. En effet, le Premier ministre a fait référence au fait que vendredi dernier, l'utilisation d'urgence du vaccin contre le coronavirus développé par la société pharmaceutique d'État chinoise Sinopharm avait été approuvée par l'OMS. Tout en dépend, a précisé le Premier ministre. Les participants ont convenu qu'il fallait agir contre les opinions et les mouvements anti-vaccins et essayer de convaincre tout le monde à travers l'Europe de se faire vacciner, a-t-il souligné. Le ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères a indiqué que la Hongrie et la Turquie avaient convenu d'accepter mutuellement les certificats de vaccination à partir de mardi. Ainsi, tous ceux qui ont un certificat de vaccination pourront voyager librement entre les deux pays. Cela signifie que les citoyens turcs et hongrois qui ont déjà été vaccinés et ont reçu l'attestation peuvent voyager dans les deux pays sans test ni mise en quarantine, a précisé Peter Szijjártó. 6 pays acceptent déjà le certificat de vaccination hongrois, la Slovénie et la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Turquie et Bahreïn, a indiqué Tamás Mencer, secrétaire d'État au ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères. Concernant la Croatie, il a signalé qu'en plus de la carte plastifiée, les autorités locales demanderaient également un document de vaccination noir sur blanc sur lequel figure la date et de injection. L'entrée en Croatie est possible à partir du 14e jour après la deuxième injection, a-t-il souligné. Jeudi, l'armée israélienne a annoncé qu'environ 1500 missiles avaient été tirés sur Israël cette semaine par des organisations armées islamistes de la bande de Gaza.
À l'aube du jeudi, des sirènes de défense aérienne ont retenti pour la première fois au cours de ces conflits dans le nord d'Israël. Jusqu'à présent, seules les régions du centre et du sud du pays étaient menacées. Jeudi, les 3 plus grandes compagnies aériennes américaines, American Airlines, United Airlines et Delta, ont suspendu leurs vols vers Israël en raison des risques accrus d'insécurité. La guerre à la roquette a commencé lundi entre Israël et des organisations islamistes extrémistes de Gaza après des affrontements entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa, le 3e site sacré de la religion islamique après la Mecque et les Médines. Selon le rapport de la chaîne 12, le cabinet de sécurité a approuvé une augmentation des frappes militaires à Gaza. La décision des ministres signifiera probablement que le conflit du Hamas durera encore quelques jours. Le but est de faire le plus de dégâts possible à l'organisation terroriste Hamas. Selon le chef de l'opposition Yair Lapid, les émeutes de Lodi et d'Acre ne représentent pas tous les Arabes israéliens. Les extrémistes de Bat Yam ne représentent pas les Juifs d'Israël. La grande majorité du peuple d'Israël, des Juifs et des Arabes, est bien meilleure que cela. La plupart d'entre nous croient à la coexistence. Le rôle des dirigeants de deux côtés est de réduire les tensions. Il ne peut y avoir de situations où des synagogues sont incendiées, les innocents sont battus et la vie des habitants des villes juives arabes est transformée en un véritable enfer, a-t-il ajouté. Israël a le droit de se défendre contre les attaques et la roquette de l'organisation islamiste radicale Hamas, a déclaré mercredi le président américain Joe Biden aux journalistes à la Maison-Blanche après une conversation téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon les attentes et mes espoirs, le conflit se terminera bientôt, mais Israël a le droit de se défendre si des milliers de missiles sont tirés sur son territoire, a indiqué M. Biden. Le président a ajouté que les professionnels de la sécurité nationale et de la défense des États-Unis étaient en contact permanent avec leurs homologues du Moyen-Orient, y compris les Israéliens, les Égyptiens et les Saoudiens. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu par téléphone mercredi soir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a souligné la nécessité de mettre fin aux attaques à la roquette et de faire baisser les tensions. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Tunisie, la Norvège et la Chine ont réclamé la tenue d'une réunion publique sur le conflit à laquelle participeraient des représentants des deux parties, ceux d'Israël et ceux de la Palestine. Selon le communiqué de la direction de la communication du chef de l'État turc, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine ont échangé par téléphone sur la reprise du conflit israélo-palestinien. Au cours de la conversation, M. Erdogan a souligné que la communauté internationale devrait donner une leçon ferme et dissuasive aux agressions affrontées d'Israël contre les Palestiniens. Ankara prendra des initiatives à tout le niveau pour agir, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le chef d'État turc a souligné qu'il était important que le Conseil de sécurité des Nations Unies intervienne dans les événements avant que la crise ne s'aggrave. Il a souligné que le Conseil de sécurité devait envoyer des messages forts et clairs à Israël pour mettre fin aux attaques. Le gouvernement britannique a réduit sa cotation de l'intensité de l'épidémie de coronavirus en la situant dorénavant au niveau moyen de 3. Au Royaume-Uni, pour la deuxième fois depuis février, le niveau épidémiologique a diminué, ce qui reflète une amélioration très significative et continue de la situation sanitaire. Au Royaume-Uni, jusqu'en février, la cotation était de 5, c'est-à-dire la plus élevée. Elle a été baissée par le gouvernement britannique le 25 février au niveau 4 et à partir de lundi au niveau 3 sur proposition des médecins en chef. Les voyageurs arrivant depuis la Hongrie sont toujours soumis à une période de quarantaine obligatoire. Et finalement pour la météo, de samedi à mardi, la météo restera changeante avec beaucoup de nuages dans le ciel, peu de périodes d'ensoleillement parsemées de chutes de pluie, d'averses et d'orages. Une amélioration significative n'est prévue que dans la seconde moitié de la semaine prochaine.
Les températures les plus élevées voleront entre 19 et 23 degrés samedi, entre 17 et 19 degrés dimanche. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ttv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La reapertura de nuestras economías depende de la implementación exitosa de la campaña de vacunación, dijo el primer ministro Viktor Orbán en un vídeo publicado en las redes sociales tras el primer día de la Cumbre Social de la Unión Europea en Oporto. El organismo celebró la decisión de la Organización Mundial de la Salud de recomendar el uso de otra vacuna. Mencionó en referencia a la decisión de la OMS de recomendar el uso de emergencia de la vacuna China Sinopharm. Todo depende de esto, afirmó en la cumbre de acuerdo que hay que plantar cara a los antivacunas y tenemos que intentar convencer a toda la gente en Europa de que se vacune, enfatizó el primer ministro húngaro. Turquía y Hungría reconocerán mutuamente los certificados de la vacuna COVID-19 a partir del martes y los ciudadanos turcos y húngaros que dispongan del certificado mencionado podrán viajar libremente entre los dos países, anunció el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría. Los ciudadanos turcos y húngaros que se hayan vacunado contra el COVID-19 y dispongan de un certificado podrán viajar entre ambos países sin obligación de someterse a pruebas ni a cuarentena, declaró Peter Szijjártó. 6 países, Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Turquía y Bahrein, han acordado reconocer el certificado de vacunación de Hungría, según informó el miércoles el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las autoridades croatas exigen a los húngaros que presenten el justificante con las fechas de las 2 vacunas que recibieron, así como la tarjeta de vacunación de plástico, dijo. Las autoridades croatas permitirán la entrada a partir del 14º día después de la segunda vacuna. Las milicias de Hamas lanzaron unos 1.500 cohetes desde Gaza contra ciudades israelíes desde que se intensificaron las hostilidades a principios de esta semana, afirmaron el jueves las fuerzas de defensa de Israel. Por primera vez durante el actual conflicto, las sirenas también sonaron en el norte de Israel el jueves por la mañana. Hasta ahora, solo el centro y el sur de Israel eran objetivos. Las 3 mayores compañías aéreas estadounidenses, American Airlines, United Airlines y Delta Airlines, han suspendido sus vuelos a Israel el jueves en medio de la creciente violencia en la región. La batalla entre Israel y las organizaciones islamistas extremistas de Gaza comenzó el lunes tras los enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado de Islam después de la Meca y Medina. El Gabinete de Seguridad ha aprobado una escalada de ataques militares en Gaza, informa el Canal 12. La decisión de los ministros significa probablemente que el conflicto con Hamas durará varios días más. El objetivo es causar el mayor daño posible a la organización terrorista Hamas. Según el líder de la oposición, Yair Lapid, los alborotadores de Lod y Acre no representan a todos los árabes israelíes y los alborotadores de Bat Yam no representan a los judíos de Israel. La gran mayoría del pueblo de Israel, judíos y árabes, es mucho mejor que esto. La mayoría creemos en la coexistencia. El papel de los líderes de ambos lados es apagar las llamas. No permitiremos una situación en la que se quemen sinagogas, se golpee a personas inocentes y se convierta en un infierno la vida de quienes viven en las ciudades judeo-árabes, añadió.
Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de las organizaciones islamistas radicales, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca tras hablar por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Mi expectativa y esperanza es que esto se cierre más pronto que tarde, dijo Biden a los periodistas. Pero Israel tiene derecho a defenderse cuando tiene miles de cohetes volando en su territorio. Añadió que su equipo de seguridad nacional había estado en contacto frecuente con sus homólogos del Medio Oriente, incluidos Israel, Egipto y Arabia Saudí. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken habló por teléfono con el presidente palestino Mahmoud Abbas, condenado el ataque con misiles de Hamas contra Israel e instando al presidente a disminuir las tensiones. Túnez, Noruega y China han solicitado una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para el viernes para debatir la escalada de violencia. Se espera que tanto los representantes israelíes como los palestinos asistan a la reunión. El presidente turco Tayyip Recep Erdogan y el ruso Vladimir Putin discutieron en una llamada telefónica los recientes enfrentamientos entre Israel y la Franja de Gaza, informó el Departamento de Comunicaciones de la presidencia turca. Erdogan le dijo al presidente ruso que la comunidad internacional debería darle a Israel una lección fuerte y disuasiva debido a sus políticas hacia los palestinos. Ankara tomará medidas a todos los niveles para garantizar la acción, añadió. El presidente turco pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU antes de que la crisis se le vaya de las manos. El Consejo de Seguridad debe enviar un mensaje decidido y claro a Israel. El gobierno británico ha rebajado el nivel de alerta por coronavirus del Reino Unido de 4 a 3. Es la segunda vez desde febrero que el gobierno británico rebaja el nivel de alerta gracias a la rápida y continua mejora de la situación de la pandemia. Hasta febrero, la alerta COVID era la más alta. El 25 de febrero, el nivel de alerta se redujo de 5 a 4, siguiendo el consejo de los jefes médicos. Los viajeros procedentes de Hungría siguen teniendo que ponerse en cuarentena. Y finalmente, por el tiempo, entre el sábado y el próximo martes, el tiempo estará mayoritariamente nublado con cortos periodos de sol y probabilidades de lluvia y chubascos dispersos. Habrá que esperar a la segunda mitad de la próxima semana para que el tiempo mejore de forma significativa. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y los 23 grados el sábado y entre los 17 y los 19 grados el domingo. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. השאלה מתי נוכל להפעיל מחדש את כלכלתנו תלויה בחיסון, כך הדגיש ראש הממשלה ויקטור אורבן בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות בפורטו, בפסגה החברתית של האיחוד האירופי. כולם בירכו על החלטת ארגון הבריאות העולמי WHO לסיווג חיסון חדש כבטוח ולהמליץ אליו לשימוש. ויקטור אורבן אמר כי ארגון הבריאות העולמי אישר ביום שישי שעבר את שימוש החירום בחיסון שפיתחה חברת התרופות הסינית סינופארם נגד נגיף הקורונה. ראש הממשלה אמר הכל תלוי בזה. הוא המשיך, הם הסכימו שיש להתמודד עם קולות וקמפיינים נגד חיסונים, ובואו ננסה לשכנע את כולם באירופה לקחת את החיסון. השאלה מתי נוכל להפעיל מחדש את כלכלתנו תלויה בכך, כך הוא הדגיש. הונגריה וטורקיה הסכימו לקבל הדדית את אישורי החיסון אחד של השני החל מיום שלישי, וכל מי שיש לו תעודת חיסון יוכל לנסוע בחופשיות בין שתי המדינות, כך הודיע שר החוץ והמסחר. פטר סיאטו אמר כי המשמעות היא שאזרחי טורקיה והונגריה שכבר קיבלו את החיסון ואת האישור יכולים לנסוע בין שתי המדינות ללא בדיקה והסגר.
6 מדינות כבר מקבלות את כרטיס ההגנה ההונגרי: סלובניה, קרואטיה, סרביה, מונטנגרו, טורקיה ובחריין. כך אמר מזכיר המדינה על המידע וייצוג בינלאומי של משרד החוץ. תמאש מנצר אמר שלא היה נכון וגם לא נכון עכשיו מה שהשמאל המתנגד לחיסון אומר, כלומר שאי אפשר לנסוע עם חיסונים מזרחיים. לגבי קרואטיה הוא ציין כי בנוסף לכרטיס הפלסטיק הרשויות המקומיות יבקשו גם נייר חיסון לבן עם תאריך שני החיסונים. כניסה לקרואטיה אפשרית מהיום ה-14 לאחר החיסון השני, כך ציין. כ-1,500 רקטות נורו השבוע על ידי ארגונים חמושים אסלאמיסטים מרצועת עזה לישראל, כך הודיע צה"ל ביום חמישי. עם שחר ביום חמישי נשמעו לראשונה צפירות ההגנה האוויריות בצפון ישראל במהלך הסכסוך הנוכחי. עד כה רק אזורי המרכז והדרום של המדינה היו בסכנה. 3 חברות התעופה האמריקאיות הגדולות, אמריקן איירליינס, יונייטד איירליינס ודלטה, השעו את הטיסות שלהם לישראל ביום חמישי בגלל סיכוני ביטחון מוגברים. מלחמת הרקטות פרצה ביום שני בין ארגונים אסלאמיסטים קיצוניים בעזה וישראל, לאחר עימותים בין פלסטינים לכוחות הביטחון הישראלים בירושלים במסגד אל-אקצא, האתר השלישי בקודשו באסלאם אחרי מכה ומדינה. קבינט הביטחון אישר את הגדלת התקיפות הצבאיות בעזה, כך נמסר בערוץ 12. החלטת השרים תביא ככל הנראה לכך שהעימות עם חמאס יימשך עוד כמה ימים. המטרה הישראלית היא לגרום נזק רב ככל האפשר לארגון הטרור. יאיר לפיד, מנהיג האופוזיציה, אמר ההתפרעויות בלוד ובעכו אינן מייצגות את כל ערביי ישראל. הקיצונים בבת ים אינם מייצגים את יהודי ישראל. הרוב המכריע של עם ישראל, יהודים וערבים, טובים בהרבה מזה. רובנו מאמינים בדו-קיום. תפקידה של מנהיגות משני הצדדים היא להפחית את המתיחות. לא יכול להיות מצב ובתי כנסת נשרפים, חפים מפשע מוכים, וחייהם של אנשים בערים, גם ביהודיות וגם בערביות, הופכים לגיהנום חי, כך הוסיף. לישראל הזכות להגן על עצמה מפני מתקפות רקטות של הארגון האסלאמיסטי הקיצוני חמאס, כך אמר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לעיתונאים בבית הלבן ביום רביעי, לאחר שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אני מקווה שהסכסוך יסתיים בקרוב, אך לישראל הזכות להגן על עצמה כאשר אלפי טילים מוטסים לשטחה, כך אמר ביידן. הנשיא הוסיף כי אנשי מקצוע בתחום הביטחון הלאומי וההגנה נמצאים בקשר מתמיד עם עמיתיהם במזרח התיכון, כולל ישראלים, מצרים וסעודים. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן שוחח טלפונית עם הנשיא הפלסטינית מחמוד עבאס ביום רביעי בלילה וגינה את ההתקפות של הרקטות של חמאס וקרא להפחתת המתיחות. במועצת הביטחון של האו"ם, טוניסיה, נורווגיה וסין פתחו ביום שישי בפגישה ציבורית בנושא הסכסוך, שאמורה לארח בהשתתפות נציגי שני הצדדים, ישראלים ופלסטינים. נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין סיכמו על שיחת טלפון בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני המחודש, כך אמר מנהל התקשורת של ראש המדינה הטורקי. במהלך השיחה הדגיש ארדואן כי על הקהילה הבינלאומית לתת שיעור יעיל ומרתיע לישראל על התקפותיה הפזיזות על הפלסטינים. אנקרה נוקטת יוזמות בכל הרמות לנקוט בפעולה, כך הוסיף. במקביל, ראש המדינה הטורקי הדגיש כי חשוב שמועצת הביטחון של האו"ם תתערב באירועים לפני שהמשבר יחמיר. הוא הדגיש כי על מועצת הביטחון של האו"ם להעביר מסר חזק וברור לישראל בכדי לעצור את ההתקפות. ממשלת בריטניה הפחיתה את כוננותה בנוגע למגפת נגיף הקורונה לדרגה הבינונית השלישית. בפעם השנייה מאז פברואר רמת המוכנות האפידמיולוגית בבריטניה נמצאת בירידה ומשקפת שיפור משמעותי ורציף במצב המגפה. האמצעי הוצע על ידי קריס וויטי מאנגליה, מייקל מקברייד מצפון אירלנד, גרגורי סמית מסקוטלנד, פרנק אתרטון מווילס ופרופסור סטיבן פאוויס, מנהל הבריאות בשירות הבריאות הציבורי הבריטי NHS באנגליה. עד פברואר הכוננות בבריטניה הייתה ברמה הגבוהה ביותר, כלומר בדרגה החמישית. זו הופחתה על ידי ממשלת בריטניה ב-25 בפברואר לדרגה מספר 4, ומיום שני ל-3 על פי הצעת קציני רפואה ראשיים. עדיין קיימת תקופת הסגר חובה לבאים מהונגריה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מיום שבת עד יום שלישי יישאר מעונן עם מעט שמש, ממטרים וסופות רעמים. במחצית השנייה של השבוע הבא עשוי להתחיל שיפור משמעותי במזג האוויר. הטמפרטורות הגבוהות ביותר חזויות להיות בין 19 ל-23 מעלות ביום שבת ובין 17 ל-19 מעלות ביום ראשון. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.